आलू कम से कम खाएं। इसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट मोटापे का बायस बनते हैं। हरा धनिया जोड़ों के दर्द, हैजा और टाइफाइड में बहुत मुफीद है। अनानास का शरबत पथरी को खारिज करने में मदद देता है और इसके अलावा गर्मियों में प्यास बुझाने का काम करता है। अंडे की सफेदी सर पर मसलने से बालों की खुश्की दूर हो जाती है। सफ़ेद चने आयरन हासिल करने के लिए बेहतरीन हैं, लेकिन यूरिक एसिड के मरीज इसे इस्तेमाल ना करें। गन्ने का रस पीने से या गन्ना चूसने से पथरी कम होने लगती है। हर 15 दिन बाद अंडे की सफेदी से अपने पाँव का मसाज करें। आपके पाँव खूबसूरत हो जाएंगे। रोजाना सुबह लहसुन के 2 जवे और एक चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अखरोट होंठों के लिए बहुत मुफीद है। अच्छे नताइज के लिए अखरोट को दही या सलाद पर डालकर भी खाया जा सकता है। रात को सोने से पहले कुछ देर पैदल चला करो। मैदे की बीमारियों से बचे रहोगे। सर दर्द से निजात के लिए 1 कप पानी में एक टुकड़ा अदरक और एक चुटकी नमक डालकर पकाकर छानकर पी लें। चेहरे पर बादाम के तेल की मालिश करने से चेहरा तरोताज़ा और शादाब रहता है। मुमकिन हो तो जुमेरात को सफ़र की इब्तिदा की जाए। जुमेरात को सफ़र की इब्तिदा करना सुन्नत है। जो औरत चिलगोज़ा खाती है वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है तो उसे चाहिए कि रोज़ाना खजूर खाए। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। एक लीमू पानी में उबाल कर पीने से दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। अंडे की सफ़ेदी सर पर मसलने से बाल खुश्क नहीं होते। सफ़ेद चने आयरन हासिल करने के लिए बेहतरीन हैं। वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ न किया करें। इससे आपको भूलने की बीमारी लग जाएगी। बदन पर चोट आना गुनाहों के कम हो जाने की निशानी है। पुरानी चीज़ों का गायब हो जाना नई नेमतों के आने की खुशखबरी है। नाजरीन, किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक वही याद रखता है जो वक्त और लोग हमें सिखाते हैं। दोस्तों, जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाने से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त करने से। वक्त और दौलत ऐसी चीजें हैं जो इंसान के बस में नहीं, क्योंकि वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन में कमजोरी होना शुरू हो जाती है। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो। जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खाना जल्दी हजम नहीं होता। जिन लोगों का मैदा खराब हो उन लोगों को चाहिए कि आलू वाले पानी में इसबगोल का छिलका मिलाकर सुबह टाइम पिएं। पीछे मुड़कर मत देखो। कोई नहीं जानता ये दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो। कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। पुदीने की चटनी बनाकर खाने से बदलते मौसम का बुरा असर नहीं पड़ता। नहाने के फौरन बाद सुरमा मत लगाया करें। इससे बिनाई के कम होने का खदशा है। मेहंदी में नारियल का तेल शामिल करने और सर पर लगाने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। गरम दूध में थोड़ी सी सौंफ शामिल करके पिएं। कमर के दर्द से निजात मिल जाएगी। नंगे सर खाना खाने से बेबरकती पैदा होती है और बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। पेट भरकर खाना खाने वालों
پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوراً نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس اور تبخیر ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے پاؤں آرام پائیں گے۔ جو شخص رات کو 25 مرتبہ استغفار پڑھ کر تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہو تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے، محتاجی کو دور کرتا ہے۔ کیا آپ کا سانس پھولتا ہے؟ گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولنے لگتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم یا ناریل کا تیل استعمال کرو۔ زیتون کے تیل کو سرما کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلد ہضم ہو جاتا ہے، قبض اور بد ہضمی میں نہایت مفید ہے۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس بنا کر پئیں۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ املی اور آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ مچھلی کے استعمال سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جامن کا استعمال کرنے سے دانتوں میں ہونے والی خرابی دور ہو جاتی ہے اور جامن کا استعمال منہ سے آنے والی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ تازہ خون بنانے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے انڈا ایک بہترین غذا ہے۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو ہونٹوں پر لگائیں، پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ہفتے میں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی کا شربت بنا کر پیا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔